ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଅଛ ତ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ଆମେ ଓ ଆମର ସମାଜ। ସେ ଭିଡିଓଟିକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ବହିର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ସରକାର, ସେଇ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। କଥାଟି ହେଲା, ତୁମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଛବି ଦେଖୁଛ ମୁନାମୁନି, ଏଇ ମୁନାମୁନିଙ୍କର କଥା ଆମେ ପରେ ଶୁଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତି ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଖୋଲିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ତଳେ ଯୋଉ ଅଛି ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଲାଇଟ କରୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ତଳେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଟଚ୍ କରିଦବ। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟଚ୍ କରିଦବ। ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସ୍କ୍ରିନଟି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଶିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଯୋଉଠି ହାଇଲାଇଟ କରିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଠିକ୍ ତଳେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦେଖ, ସବସ୍କ୍ରାଇବଡି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତା ମାନେ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛ। ହେଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଥିଲା, ଏବେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଅଛି କି? ନାହିଁ, ଧଳା ହେଇଯାଇଛି। ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ବେଲ୍ ଆଇକନଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଅଛି, ସେଇ ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୁଇଁଦବ। ହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବୁ, ସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ ଚାଲିଯିବ। ଏକଥା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ତୁମକୁ ଆଜି ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସରକାର ଉପରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରକାର କଣ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଗପଟିଏ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା ତ? କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଗାଁଟିଏ ଥିଲା, ରୁଢୁଙ୍ଗା ତାର ନାଁ। ଗାଁରେ ଗଛ ଲତା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର, ଫୁଲ ବଗିଚା, ଏପରିକି ଗାଁ ମଝିରେ ଖୁବ୍ ବଢିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଟିର ନାଁ ରୁଢୁଙ୍ଗା ନୋଡାଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାମାନେ ସେଠାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭଳି ମୁନାମୁନି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସେଦିନ ଯାଉଥିଲେ। ଆସ ସେଦିନ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଠିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସବୁଦିନ ପରି ମୁନାମୁନି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମୁନି ଦେଖିଲା ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତା ଛଡା ସେଦିନ ତାର କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ ସବୁ ଗଛ ଲତା, ଜଙ୍ଗଲ, ଘର ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୁନାକୁ କୌତୁହଳ ବଶତଃ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲା। ମୁନା ଭାଇ, ଏଇ ଘର ରାସ୍ତା ସବୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁନା ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଜେଜେ କହୁଥିଲେ ଏହାକୁ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁନି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର କିଏ ମୁନା ଭାଇ? ଚଟକିନି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ଉଠିଲା। ମୁନା ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ମୁନି ମନ ବୁଝିଲାନି, ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ମୁନା ଭାଇ? ମୁନା ଏଥର ଟିକେ ବିଗିଡି ଗଲା। କହିଲା, କଣ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବୁ। ଚାଲ ଆମେ ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମୁନି ଖୁସିରେ କହିଲା, ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା? ହଉ ଚାଲ ସାରଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବା। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୁନା ଟିକେ ଛିଡା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ମୁନି କହିଲା, ଭିତରକୁ ଚାଲୁନୁ, ଏଠି ଛିଡା ହେଲୁ କାହିଁକି? ମୁନା କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ
गोटे पटरे शिक्षयित्री जनक पिलामानंकु बसाई पाठ पढ़ाउछन्ति, आउ गोटे पटरे शिक्षक बसिछन्ति। एई समय रे से शिक्षकक पाखकु गले एवं शिक्षकक जाई कहिले, सार आमे भितर को आसी पारिबु कि? शिक्षक देखिले मुना मुनि छेड़ा हेइछन्ति, सांगे सांगे कहिले, अरे मुना और मुनि, हौ आस आस भितर को आस, कौन किछि कहूछ? मुना मुनि कहिले, सार आमे किछि प्रश्न पचारिबाको आसिथिलु। सार कहिले, कौन प्रश्न पचारिबाको आसिथिल? हेला कौन पचारुछ पचार। मुना और मुनि सांगे सांगे तांको मनरे उठिथिबा सब प्रश्न को गळ गळ हेई गाई गले। कौन शुणुछ तो पिला माने मुना मुनिकर कथा? एमिति प्रश्न तुमे भाबिथिला तो? जदि भाबिथिल तार उत्तर तुमे भाबिथिबो। ठीक अछि, देखिबा से मुना और मुनि सार को कौन पचारिछन्ति आउ सार कौन तार उत्तर देउछन्ति। तुमे कौन भाबिछ? सब कथा को मिळेई देले गोटे बढ़िया कथा हबो। हाँ, सेई कथा को आमे सुनिया पई अपेक्षा करिबा, आउ मन देई सुनिबा मध्य। ठीक अछि, मुना मुनि कौन पचारिले? मुना और मुनि पचारिले, सार सरकार किए? राज्य सरकार और केंद्र सरकार कौन? सरकारଙ୍କର काम कौन? एमती से प्रश्न पचारि गले। शिक्षक कहले, ठीक अछि, तुमे मन देई सुन, मु गोटी गोटी करी सब बुझेई देबी। तुमे मन देई सुनिले सब कथा बुझी जिवो। सेमाने मन देई सुनिबाकू प्रस्तुत हेई गले। ताहले सेमाने जो कथा सब आलोचना करथिले ताहाकू आमे वर्तमान आलोचना करिबा। किंतु तुमे माने प्रस्तुत अछ तो? हाँ, जदि तुमे माने प्रस्तुत अछ ताले गोटी गोटी करी आमे आलोचना करिदबा। प्रश्न गुडी को कोन थिला आमे गोटे थर देखिदबा। प्रथम प्रश्न थिला सरकार किए? द्वितीय प्रश्न थिला राज्य सरकार और केंद्र सरकार कौन? तृतीय प्रश्न थिला सरकारଙ୍କର काम कौन? एई प्रश्न गुडी को गोटिए 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 आमे आलोचना करिबा। मु प्रत्येकटी कथा को हाइलाइटर माध्यम रे हाइलाइट करिवि, तुमे स्क्रीन को देखि बुझिबा को चेष्टा करिवो। सरकार हेउछि राष्ट्रर एक अभिन्न अंग। सरकार राष्ट्रर शासन कार्य पालन करती। विभिन्न राष्ट्र रे भिन्न भिन्न प्रकार सरकार गठित होइथांती। आम राष्ट्र रे सरकार को जनसाधारण भोट देई गठन करिथांती। मंत्रिमंडल एवं सेमानंकर मुख्य को सरकार एक गुरुत्वपूर्ण अंग कहा जाए। एमानंकु व्यवस्थापिका कहती। ठीक अछि? हाँ, राष्ट्र रे नीति नियम और तार परिचालना निमंते अनेक ऑफिसर थांती। कौन कथाटी बुझी होउछि? सेमानंकु कार्यपालिका कहती। कौन कहती सेमानंकु? कार्यपालिका। दुईटा कथा शिखिले आमे, गोटे होउछि व्यवस्थापिका आ गोटे होउछि कार्यपालिका। आउ गोटे कथा नुआ कथा अछि, सेटा होउछि न्यायपालिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका ओ व्यवस्थापिका केतोटी कथा हला? तीनोटी कथा। आउ थरे कहबा, गोटे होउछि न्यायपालिका, आ गोटे होउछि कार्यपालिका, आ गोटे होउछि व्यवस्थापिका। ये तीन को नै आम राष्ट्रर सरकार गठित। कोन कथाटी बुझी हला? आम राष्ट्रर राष्ट्रपति मुख्य अठंती। केउ प्रकारर मुख्य? नामको मात्र मुख्य, किंतु प्रकृत रे आम राष्ट्रर कार्यभार काहा उपरे थाए? प्रधानमंत्री का उपरे थाए। ताले प्रधानमंत्री हेउछंती वास्तव शासन मुख्य एवं राष्ट्रपति मुख्य सिना, किंतु नामको मात्र। तांकर आवश्यकता पड़िले से मुरबी पणिया जाहिर करी थांती। से गुडी को आमे परवर्ती श्रेणी रे ऊपर श्रेणी को गले आमे जानिबा। ठीक अछि पिला माने, वर्तमान आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा आमे बुझिबा। आमर एक संविधान अछि। कौन अछि? संविधान। अरे बाबा पिला माने संविधान पुणी कौन? शुण, बड़ कष्ट कथाटी नुहे, खूब सहज कथाटी। आम राष्ट्र चलिबा पई किछि तो नीति नियम दरकार कि नहीं? मु पूर्व अध्याय गुडी करे कहिथिली, नीति नियम नहले आमे कौन हेबा? आमे उच्छृंखला हे जिबा, दुष्टामी करिबा, गोटे शांति प्रिय राष्ट्र रे बंचिबा भली परिस्थिति सृष्टि हेबो नाही। आमे अशांत हे जिबा, आमको नियंत्रण करि हेबो नाही। काहेकि ना हमर जनसंख्या अनेक अछि। तेणु आमर एक संविधान अछि। से संविधान रे सब नीति नियम अछि। आउ से नीति नियम को आधार करी
से नीति नियम अनुଯାयी आमर देश बा राष्ट्र परिचालित होइथा। बुझीगला? एथर संविधान कहले कौन टिके अल्परे बुझी पारल तो ठीक अछि। संविधान संबंधी बहुत कथा अछि। तुमे जेतेबेले ऊपर ऊपर श्रेणी को जीव सेतेबेले संविधान बाबद सबुतक कथा जानी पारिबो। ठीक अछि। आउ गोटे कथा, प्रधानमंत्री ओ न्यायपालिका उपरे आम राष्ट्रर सबु दायित्व न्यस्त अछि। न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय एवं प्रधानमंत्री ये दुहिंक उपरे आम राष्ट्रर सबुतक दायित्व न्यस्त अछि। कौन कथाटी एथर बुझीगला? ये होची आम सरकार। विभिन्न राष्ट्र रे विभिन्न प्रकार सरकार अछंती पिला माने, ए कथा मध्य मु कहिची। परवर्ती आलोचना रे आमे एगुडी को बुझीबा। ठीक अछि। द्वितीय प्रश्न कौन थिला? राज्य सरकार और केंद्र सरकार कौन? यार उत्तर रे सार जहा कहिथिले सेगुडी का आमे आलोचना करिबा। भारत रे 28 टी राज्य एवं 8 टी केंद्र शासित अंचल अछि। ठीक अछि। आम राष्ट्र परि प्रत्येक राज्य रे कौन अछि? सरकार गुड़िए अछंती। ठीक अछि। तांको कौन कहा जाए ना? तांको राज्य सरकार कहा जाए। कौन कहा जाए? तांको राज्य सरकार कहा जाए। राज्य सरकारंकर मुख्य किए? मुख्यमंत्री हेउछंती राज्य सरकारंकर मुख्य। किए मुख्य? मुख्यमंत्री हेउछंती राज्य सरकारंकर मुख्य। तांकर मध्य व्यवस्थापिका अछि, तांकर मध्य न्यायपालिका अछि, आउ तांकर मध्य कौन कार्यपालिका अछंती। ठीक अछि पिला माने? राज्य रे मध्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को नहीं सरकार गठित होई अछि। एथरा बुझिले? राज्य, तुम राज्यर नाम कौन? ओडिशा। तुमर मुख्यमंत्री का नाम कौन? श्रीयुक्त नवीन पटनायक। ताहले से होचंती तुमर सरकारर मुख्य। एबे कथाटी बुझिहेला? राज्य सरकार एई भली भाबरे गठित बा आमे राज्य सरकार एई मानकु नहीं कहबा। केंद्र सरकार कथा बुझिबा। केंद्र सरकार बाबद रे सार जहा कहिथिले मुनामुनी को सही कथा आमे आलोचना करबा। न्यायपालिका, कार्यपालिका आ व्यवस्थापिका एमानकु नहीं केंद्र सरकार गठित। बुझिहेला? न्यायपालिका किए किए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका को नहीं आम राष्ट्र रे सरकार गठित। ताको कौन कहा जाए? केंद्र सरकार कहा जाए। कौन बुझुछ तो पिला माने? हां। राष्ट्रपति आम राष्ट्रर नामक मात्र मुख्य अटंती और प्रधानमंत्री शासन मुख्य अटंती। एक कथा मु कहिछि। आमर एक संविधान अछि जहार नीति नियम माध्यम रे आम देश परिचालित हुए। एक कथा मु कहिछि। एवं प्रधानमंत्री और न्यायपालिका उपरे आम राष्ट्रर समस्त दायित्व अछि। कौन कथाटी बुझियाला? आम राष्ट्रर समस्त दायित्व अछि। ठीक अछि। एक कथार बुझियाला जे केंद्र सरकार आउ राज्य सरकार कौन कौन? आमर राज्य ओडिशा। आमे टिके प्रथम रु जिबा। आमे रुढुंगार लोक, आम ब्लॉक सिमोलिया, तापरे आमर कौन जिला बालेश्वर, राज्य ओडिशा, एई भली भाबरे बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एमिति अनेक राज्य अछि। प्रत्येक राज्य रे आम राज्य सरकार भली सरकार अछंती एवं एई भली 28 टी राज्य एवं 8 टी केंद्र शासित को नहीं गठित आमर भारत वर्ष एक राष्ट्र। एई राष्ट्रर मुख्य होउछंती प्रधानमंत्री। नामको मात्र मुख्य होउछंती राष्ट्रपति। काहाको काहाको नहीं गठित? कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका को नहीं आमर सरकार सुंदर भाबरे गठित, शांति श्रृंखला रे आम देश परिचालित हेबोछि। कौन कथाटी एथर बुझिहेला? हां। आमे परवर्ती कथा को जिबा। परवर्ती प्रश्न कौन पचारिथिला मुनामुनी? कहि परिबो? हां। सरकारंकर काम कौन? शिक्षक एथर बुझेई देथिले मुनामुनी को। मुनामुनी खूब सुंदर भाबरे सुनी कि कथाटा को मन रखिथिले। तुमे मन रखि परिबो तो? एई सुनो। सरकार जनसाधारणकर मंगल निमंते समस्त कार्य करिथांती। सेगुड़िक हेला गमनागमन। प्रथम रे कौन कहली? गमनागमन। तापरे एठी अछि। प्रथम रे गमनागमन, द्वितीय रे शक्ति जोगाण, विद्युत शक्ति, अन्य शक्ति जोगाण, जो गैस जालुचंती, कोयला, विद्युत शक्ति है कि एटॉमिक पावर, ये सबुर कार्य नियंत्रण परिचालन करथांती। गृह और कृषि, गृह निर्माण,
कृषि जो प्रश्न मुना पचारिथिले मुनि पचारिथिला मुना को ए घर तयारी करिछि के सरकारଙ୍କର विभिन्न योजना लोक माने सब घर पाउचंती तुम गाँ रे घर सब मिलिथिबो सेही भଳି भाबरे गृह एवं कृषि को नियंत्रण मध्य सरकार करंती कोन बुझियला तापर शिक्षा एवं संस्कृति रो मध्य परिचालना रक्षणाबेक्षण सरकार करी थांती तापर युव शक्ति हमर युवक मानक पई विभिन्न कार्यक्रम खेल संबंधी कार्यक्रम एवं कौन तार विकास पई कार्य सरकार करी थांती पशु आ मत्स्य पशुपालन करिया पई मत्स्य चाष ये सब माछ मत्स्य चाष ये सब जिनस पई सरकार मध्य कार्य करथांती कोन बुझी होउची तो स्वास्थ्य एवं परिमल पई मध्य सरकार कार्य करथांती कोन कथाटी बुझियला ता छडा प्राकृतिक विपर्यय एवं देशर सुरक्षा पई मध्य सरकार कार्य करी थांती कोन एथर कथाटी बुझियला तो यह छड़ा आहुरी अनेक कार्य अच्छी जहाँ सब मु तुमको कही नहीं तुम्हें धीरे धीरे से गुड़ी को संग्रह कर तुम सांग साथी शिक्षक एमान को वर्तमान घरे रही फोन करी पचारि बुझ एवं तार उत्तर संग्रह करी खाता रे लेख ठीक अछि एई प्रकार एई आलोचना सरिला परे गोटे दिन मु वीडियो माध्यम रे प्रश्न पचारिबी सेटा आमे समस्त लाइव रहिबा जदि आमे सब्सक्राइब हेतिबा ताहले आमे आलोचना करि परिबा ठीक अछि आमे परवर्ती कथा को जिबा सरकारकर आउ अन्य कथा सब कौन अच्छी यही सब कथा आलोचना पर से दिन शिक्षक पचारि मुनामुनि की कौन मुनामुनि एथर बुझिल तो मुनामुनि उत्तर देथिले खुशी रे हाँ सर आमे बुझी परिलु आउ सार कहले जानिछ विभिन्न प्रकार सरकार अछंती खाली सरकार कौन ताकर काम कौन बुझी नेले हबनी विभिन्न प्रकार सरकार अछंती से सब विषय कौन तुमे जानिछ जदि जानिच भल कथा जदि न जानिच टिके टिके सुनिबा आस मुनामुनि आहुरी खुशी हो गले एवं से पाखरे जाई पहुंची गले सार सेठो कहि चलिले कौन कहिले से गुडी कहला संसदीय सरकार राष्ट्रपतीय सरकार ऐकिक सरकार संघ राष्ट्र संघीय सरकार राजतंत्रिक सरकार एवं गणतांत्रिक सरकार कौन कौन कहले सार कहले से गुडी संसदीय सरकार राष्ट्रपतीय सरकार ऐकिक सरकार राष्ट्र संघीय सरकार राजतांत्रिक सरकार एवं गणतांत्रिक सरकार कौन कथाटे बुझीगला आमे वर्तमान एई 6 प्रकार सरकार जहा सार मुनामुनि को कहिथिले सेई विषय टिके टिके आलोचना करबा या बाबद रे समस्त कथा परवर्ती श्रेणी मानकरे जेतेबेले तुमे ऊपर ऊपर को जीवो सप्तम हबो अष्टम हबो नवम हबो सेतेबेले भल भाबरे बुझिबो वर्तमान आमे टिके टिके आलोचना करबा कोन कोच पिला माने सुनिबो तो ठीक अछि सेठी को जीवा आउ थरे कहि दउची संसदीय सरकार राष्ट्रपतीय सरकार ऐकिक सरकार राष्ट्र संघीय सरकार राजतांत्रिक सरकार गणतांत्रिक सरकार ठीक अछि वर्तमान गोटे सरकार कथा आलोचना करबा से होची संसदीय सरकार मन दे सुन प्रथम कथा होची व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मध्यरे एही प्रकार सरकारकर उत्तम बुझामणा थाए कोन बुझियला एथिरे व्यवस्थापिका कार्यपालिकार मुख्य अंश मटी व्यवस्थापिका लिखिछि एठी कार्यपालिका हबो पिला माने एटा को तुमे ठीक करिकि पढिबो कार्यपालिका कार्यपालिका हेउछि व्यवस्थापिकार मुख्य अंश ठीक ता कोन हबो एटा टिके भूल अछि पिला माने तुमे भूल बुझिबोनी एठी अछि कार्यपालिका हेउछि व्यवस्थापिकार एक मुख्य अंश एठी एठी भूल अछि एटा टिके कार्यपालिका हबो कार्यपालिका हेउछि व्यवस्थापिकार मुख्य अंश ठीक अछि परवर्ती कथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका पाखरे उत्तरदायी रहे अर्थात कार्यपालिका सब दायित्व नेउ थाए व्यवस्थापिका जतिकि नीति नियम निर्णय करंती से सब नीति नियम को कार्यपालिका पालन करे एवं दायित्व वहन करि थाए कोन कथारे बुझियला तापर कथा व्यवस्थापिकार सभ्य माने जनसाधारण द्वारा निर्वाचित होई थांती केमिति भोट माध्यम रे निर्वाचित होई थांती व्यवस्थापिकार सभ्य माने की ए जो नेता माने हमर अछंती व्यवस्थापिकार सभ्य माने जनसाधारण पाखरे उत्तरदायी को माने जनसाधारण पाखरे उत्तरदायी व्यवस्थापिकार सभ्य अर्थात जेहेतु जनसाधारण तांकू कोन करथांती निर्वाचित करिथांती केमिति निर्वाचित करथांती भोट माध्यम रे
ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେନି କି? ବୁଝିବା କଥା ନା ଆଉ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କଣ ବୁଝିବା? ଏଇ ସଂସଦୀୟ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ନା ଏଇ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ସଂସଦୀୟ ଚରିତ୍ର। ଭାରତରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର। ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଆମେ ବୁଝିଲେ କଣ ନା ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହି ସଂସଦୀୟ ସରକାର ପରିଚାଳିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏଇଟାକୁ ଠିକ କରିକି ବୁଝିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଯିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର କଣ ଅଛି ତାର ସବୁ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବେସର୍ବା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଏଇ କଥାରେ କିଛି ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଥାଏ ନା ସେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ସରକାରକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି? ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅଛି, ବ୍ରାଜିଲରେ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର ଏକ ଚରିତ୍ର। ଏଇ ଚରିତ୍ର ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ବ୍ରାଜିଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରକୁ ଆମେ ଯିବା। କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏକକ ସରକାର ବା ଐକିକ ସରକାର କଣ ସେଥିରେ ଅଛି? ନା ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ହେଲା, ଯୋଉ ସରକାର ଐକିକ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠାରେ ନଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଟା ଟିକେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଢିବା ପିଲାମାନେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠାରେ ନଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। କଣ କଥାଟି ବୁଝିହେଲା? ହଁ, ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କେତୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି କି ଏକକ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କଣ ଅଛି? ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏଇଭଳି ସରକାର ଅଛି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି? ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଐକିକ ସରକାର କଣ ବୁଝିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଯିବା, ଯାହା କେଉଁ ସରକାର ବାବଦରେ ପିଲା ସାର୍ କହିଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାର। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସରକାର ଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ସେ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କଣ ବୁଝିହେଲା କଥା ଏଥର? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କଣ କଥାଟି ବୁଝିହେଲା? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆସିବା ରାଜନୈତିକ ସରକାର କଥା। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗପ ଶୁଣିଥିବ। ରାଜା ଶିବାଜୀ ଥିଲେ, ରାଜା ଦଶରଥ ଥିଲେ, ରାଜା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ, ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ରାଜା ଥିଲେ। ସେମିତି ଦଶରଥ ଥିଲେ, ଆମର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ,
ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଲେ। ଏମିତି ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସରକାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶାସନ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସୂତ୍ରରେ ରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଠୁଳ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଆଇନ ରାଜା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ରାଜା ଯୋଉ ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ନ ମାନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଭଳି ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ରାଜା ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର କଣ କହୁଛି। ପୁରାତନ ଶାସନ ହେଉଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ଏହାକୁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ନେପାଳରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆମର ଏଇ ଆଧୁନିକ କଥା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ହଉଛି ଏଇ ପୂର୍ବରେ, ଏଇ ଅତୀତରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ନେପାଳରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ କଣ କହିଥିଲେ? ନୂଆ କଥା ମନେ ଅଛି? କହିପାରିବ? କୁହ କଣ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ସରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ଏହାକୁ ଭାବି ନିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଲି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। କଣ ଭାବିଲ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର କଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ଶାସନ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଏହି ଶାସନରେ ସାବାଳକ ନାଗରିକ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବାଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ପାରିବେ। ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନେ ଛିଡା ହେବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ପାରିବେ। ଇଏ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଅଛି। ହେଲା, ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସରକାର ଗଢିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରନ୍ତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। କଣ କଥାଟି ବୁଝି ହଉଛି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଚଳି ଆସୁଅଛି। ତୁମେ ମତେ ପଚାରିଥିବ, ସାର୍ ସଂସଦୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତରେ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ? ହଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଭାରତରେ ଏଇଭଳି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଥର ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ସରକାରରେ? ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥିବା ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? ଲୋକମାନେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ବା ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏତିକି କଥା ସେଦିନ ମୁନାମୁନିଙ୍କୁ ସାର୍ କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କଥା ସବୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ସାରିଲଣି। ଏବେ ମତେ କହିଲ, ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁନାମୁନି ସାରଙ୍କୁ ସେଦିନ
कौन कहिथिबे आस देखिबा सेमाने कौन कहले मुन्ना आउ मुन्नी कहले कौन कहले सार कहले पिला एथर बुझी पारिल तो मुन्ना मुन्नी कहले सार आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आपण आमको खूब नुआ नुआ कथा कहले एवं आमे समस्ते आपण कथा मध्य सुनिलु ठीक अछि पिला माने आजि पई कथा एतिकी रहिला एवं परवर्ती वीडियो रे आमे अन्यान्य विषय वस्तु गुडी को पढिबा ठीक अछि पिला माने किंतु तुमको मु पुणी थरे कहूची तुमे मोर एई चैनल को सब्सक्राइब करिबा को जमा भूलिबनी आ बेल आइकन टी टच करिबा को जमा भूलिबनी फल रे मु जो नुआ नुआ वीडियो प्रस्तुत करिबी ता तुमनक पाखरे खूब शीघ्र झट से पहुंची जिवो धन्यवाद पिला माने घरे रुह एवं भलरे रुह धन्यवाद।